हेलो एवरीवन पिलाने प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर तुम एसी ओडियार इटा गोटे इम्पोर्टाट क्लास हबार के जाऊे मुई कहूँ ये भिडियो के तुम्हें लास्ट जाए पूरा देख तुम्हें जानीपार तुम्हें तो देखुव माने आमे प्रिवियस ईयर क्वेश्चन माने देखमा डिस्कसन नी करूँ गोटे एनालाइज करमा केनटा रिपीट होचे केनटा इम्पोर्टाट विभिन्न यूनिवर्सिटी सम्बलपुर कहूँ आमर राजेन्द्र रमादेवी सम्बलपुर जेएम जितकी भी यूनिवर्सिटी होचे से क्वेश्चन के आमे देखमा केनटा रिपीट होचे काना तो तुमको ई वीडियोटा इंपोर्टेंट हबार के जाउचे ई वीडियो परे नेक्स्ट जेन वीडियो अपलोड हवा एसी ओडिया रो सेटा पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट हवा यूनिट वाइज एमसीक्यू 2 मार्क 5 मार्क 8 मार्क हेंता यूनिट तुमर चारटा यूनिट चारटा यूनिट आमे पूरा धुआंधार हिसाब से क्लास करमा तो से क्लास ई वीडियोटा बहुत इंपोर्टेंट हबार लगी जाऊे इने देख आम तुमको ये वीडियो किसी टास्क देवी जेन मैंने तो आम टेलीग्राम ग्रुप रे अच्छ मुई ताकू भी देवी आउ जेन मैंने जॉइन नुहे हो से ग्रुप रे जॉइन हो जाए मुई किछिटा माने टास्क मतलब तुमको देवी मुई तुम सेटा करब निजे करि पारुछ कि नहीं परबार एतकी दिन क्लास करलन आम नोट्स देइछु बुक पीडीएफ देइछु गाइड पीडीएफ देइछु तो तुम तार काଣା କରୁଛ ଯେ ତ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛିଟା ଦିଆହେବା ଯେନ୍ଟାକି ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କର୍ମା ସେ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ୍ମା କେନ୍ଟା ରିପିଟ୍ ହଉଛେ ଦେଖ୍ମା କେନ୍ଟା ମାନେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଗି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା ବି ଦେଖ୍ମା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ତାର ଧନ୍ଦାର କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ବି କର୍ମା ତ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ନି ହେଇ ଟିକେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ ସେନେ ମୁଇଁ ତାର ସବୁ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସମ୍ବଲପୁର कहूँ जीएम यूनिवर्सिटी कहूँ रमादेवी राजेन्द्र उत्कल जितकी भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन अच्छे मुई सब ग्रुप रे सेंड करदेवी आउ तुम से पेपर जेन मुई सेंड कर देथिबि से पेपर क्वेश्चन पेपर तुम क्या करब ना तुम 1 मार्क आउ 2 मार्क 1 मार्क आउ 2 मार्क क्वेश्चन तुम तुम खातार लिखब सेटा ही तुमको हेल्पफुल है तुम एथर एग्जाम रे 1 आउ 2 मार्क लिखबार बोलिक तार माने नहीं 5 मार्क आउ 8 मार्क के भी तुम पढ़ब जेनटा कि तुमको एथर जेन तुम एग्जाम देव सेने तुमको सेटा बहुत हेल्पफुल है से मुझे कहूँ जितकी भी क्वेश्चन पेपर देवी से क्वेश्चन पेपर तुम तुम खातार लिख थे एप्लाय कर देख तार मत कह जितकी भी जितकीटा यूनिवर्सिटी धर 7-8टा कि 9-10टार मुझे क्वेश्चन पेपर देली तुम्हें 10 दिन भी जब तुम पढ़ुच 10 दिन भी तुम पढ़ुच तार 1 मार्क क्वेश्चन काना थिला 2 मार्क क्वेश्चन काना थिला 5 मार्क क्वेश्चन काना थिला 8 मार्क क्वेश्चन काना थिला तुम्हें सियोर सियोर बहुत भल मार्क रखब आ वीडियो को तुम्हें कहूँ लास्ट जाए देख पूरा ये सेसनटा बहुत इंपोर्टाट हमार लगी जाऊे तो मुई तुम्हें गोटे कथा रखब मुई ग्रुप रे जितकीटा क्वेश्चन पेपर सेंड करदेवी से क्वेश्चन पेपर के तुमको क्वेश्चन लिखबार न धर मुई राजेन्द्र तुमको देली क्वेश्चन पेपर कि धर सम्बलपुर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देले सम्बलपुर यूनिवर्सिटी तुम तुम खाता लिखिद सम्बलपुर यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 देदेव 1 मार्किया केते होचे जेन क्वेश्चन देतो तार आंसर मने लिखब तुमर निजर ही प्रैक्टिस बा तुमर भलर लगी ही कुआ होचे तापर हेंता 2 नंबर देदेव तापर 2 नंबर 2 मार्किया जेतकी देबा क्वेश्चन तो थिबा तुमर पाके मुई पठे देतिबि से पीडीएफ तापर तार आंसर तुम लिखब आ जदि लिखि सारल बेले तुम ग्रुप रे पठे पारबो मोर आईडी रे भी तुम पठे पारबो आ नहीं तुम तुम प्रैक्टिस लगे भी तुम बहुत हेल्पफुल है मुझे कहूँ तुम सेटा ट्राए करके देख से सेंता गाय तुम एप्लाय करके देख तो चलो आम क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखमा तो पिले माने तुम ये देखिपुव यहाँ है तुम सम्बलपुर यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केनटा ना तुम सम्बलपुर यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कहाँ है देख 1 मार्क रे किसी यूनिवर्सिटी 1 मार्क जेन रोचे से ना एमसीक्यू देसी बट सम्बलपुर यूनिवर्सिटी तुम 1 मार्किया एमसीक्यू सिस्टम ऑप्शन सिस्टम नहीं दे तो अलग यूनिवर्सिटी ऑप्शन सिस्टम भी देसी आने तुम नहीं दे आगामी तुम एग्जाम दे भी पारे तो 10 मार्किया एक 1 × 10 मान 1 मार्किया 10टा पड़वा मुझे तुमको जेनता कहली एखन ई क्वेश्चन तो तुमको मैं पठेदेवी तुम्हें क्या करब तुम खातार एंता लिखिदेव तापर 1 नंबर देकरी जेन 10टा क्वेश्चन अच्छे तुम से 10टा क्वेश्चन आंसर लिखब हेन्ता मुझे तुमको जितकीटा भी यूनिवर्सिटी पठाबी तुम सेन्ता प्रिपेरेसन कर देखब तुमर तुम्हें जेन एग्जाम देव एसी ओडिया से क्वेश्चन आसूचे कि नहीं देखब बिना कष्ट फल खोजले एटा असंभव कथा है पिले माने तुम्हें थरे यहाँ करिक देख 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क 8 मार्क क्वेश्चन मुझे जितकीटा यूनिवर्सिटी तुमको क्वेश्चन पेपर दौछे तुम्हें तार आंसर निजे निजे कर तुमको तो सब एवेलेबल कराई बुक पीडीएफ दे दीछे हैंड रिटन नोट्स दिखाई गाइड पीडीएफ दिखाई तार आंसर तुम्हें जब नहीं भी पढ़ी कनसेप्ट भी तुम क्लीयर जब नहीं गाइड पीडीएफ रे तुमको मिल जाए गाइड पीडीएफ भी ऑलरेडी मैं ग्रुप रे दे दीछे तुमको हैंड रिटन नोट्स भी दिखाई हेने भी तुमको बहुत लंग क्वेश्चन आंसर मैंने मिलवा तारपरे बुक भी दिखाई सेने तो एक्सप्लेन पूरा अच्छे पूरा बुक रे तुम सब A to Z तो सेटा देखमा तो चलो आम डिस्कसन करमा
ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଇଟା ତ ସିରିଜ୍ ମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ ଆନ୍ମା ଧୁଆଁଧାର। ତ ଆମେ କେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହଉଛେ, କେନ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେନ୍ ଟପିକ୍ରୁ ବେଶୀ ମାର୍କ ଆସୁଛେ ସେଟାକେ ଦେଖ୍ମା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନେ କହିଲା ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ, ବହୁତ ଇଜି। ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା, ତାରପରେ ଦୁରାବସ୍ଥାକେ शुद्ध ଇଏରେ ଲେଖ କହିଛେ। ଏଇନେ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଛେ। ଦୁରାବସ୍ଥାକେ शुद्ध ରୂପରେ ଲେଖ କହିଛେ, ମାନେ ଡେଫିନେସନ୍ ବି ଆଉଛେ। ଦେଖ ଡେଫିନେସନ୍ ଆଉଛେ, ତାରପରେ ତୁମର शुद्ध ଅଶୁଦ୍ଧରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଛେ। ଦେଖ ତାପରେ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଲେଖ, ମାନେ ନଈନୁ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା, ସେତାର ମାନେ ରୂଢ଼ି ବି ଆଉଛେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ତୁମର ତ ଏଇସି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଗ୍ରାମାର। ତ କେନୁ ଆଉଛେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା, शुद्ध ରୂପ, ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ। ତାରପରେ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଆଇଲା। ତାପରେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରରୁ ଆଉଛେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଦ ଥିବା ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖ। ତାପରେ ଅନେକ ପିଲାଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାର शुद्ध ରୂପ ଲେଖ। शुद्ध ଅଶୁଦ୍ଧରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛେ, ରୂଢ଼ିରୁ ଆସୁଛେ। ତାରପରେ ମାନେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛେ, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରୁ ବି ଆସୁଛେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖ, ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ନିଜେ କର, ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରବ। ତ ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେନ୍ତା ଆସୁଛେ, ବଚନଗତ ବଚନ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧିର 2ଟି ଉଦାହରଣ। লিঙ্গগত ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା ସବୁ, ଆମର କନସେପ୍ଟର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ବି ଅଛେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଯେନ୍ମାନେ ନି ଦେଖି ସେଟା ବି ତୁମେ ଦେଖିପାରବ। ୟା ତ ଗାଇଡ଼ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ବି ତୁମେ ଯଦି ଚେକ୍ କରୁଛ ହେଲେ ଗାଇଡ଼ ପିଡ଼ିଏଫ୍ରେ ବି ତୁମେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ନିଜେ କରିପାରବ। ଯଦି ତୁମେ ଥରେ ତୁମର ଖାତାଥି ଲେଖିଦେଲ ତାର ଆନ୍ସର୍, ତ ତୁମେ ଜାଣି ପକାବ ତୁମେ ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧିର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଲେଖ। ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ କରୁଛ, ତୁମେ ମୁଁ ଜାଣିଛେ ମୁଇଁ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଲେ ତୁମେ ଶୁଣିଦେବ, ହଁ ଶୁଣିଲି ଜାଣିଲି ବୋଲବ, ସେଟା তোমার এক্সাম ভেরিফিকেশন পার করে দিতে। তুমি যদি সেটাকে লেখুছ, পড়ল লেখল, ফেন আর থরে পড়িদেল, তো সেটা তোমার মনে রহিগলা এক্সাম সরবার যায়, কারণ তুমি পাশে নি পার সেটা। তো সেই হিসাবে তুমি লেখ, মুই তো পিডিএফ ଦେଇଦେବି। ତ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିରୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ସେଟା ସେଟା ଆସୁଛେ তোমার 1 ମାର୍କିଆ ଆଉ 2 ମାର୍କିଆରେ। ତାରପରେ ଆମର 5 ମାର୍କିଆରେ କେନ୍ତା ଆସୁଛେ ନା ଦେଖ, 5 ମାର୍କିଆରେ शुद्ध ଶବ୍ଦ ଅଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଶବ୍ଦଟା ଅଶୁଦ୍ଧି ହଉଛି ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ମାନେ ଶବ୍ଦଟା କାହିଁ ଥିଲେ ଲାଗି ଅଶୁଦ୍ଧି ହଉଛି, ଆମେ ତାର ବିଷୟରେ କେନ୍ ସଚେତନତା ଇଏ କର୍ମା ହେଲେ ଆମେ ଶବ୍ଦର शुद्ध ଭାଷାରେ ଆମେ ଶବ୍ଦକେ ଲେଖିପାରମା। ତାର লিঙ্গগତ ବଚନଗତରେ କେନ୍ତା ଆମେ शुद्धତା ଆନିପାରମା, ସେଟା ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ପୁରା ପଢ଼ିଛୁ। ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନି ଦେଖି ବା ଇସି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ନି ଦେଖି, ତାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ତୁମେ ଯାଇକରି ସରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମେ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରବ। ହେନ୍ତା ରୂଢ଼ି କହିଲେ କାଣା ବୁଝାଯିସି, ରୂଢ଼ି ବି ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ। ହେନ୍ତା ଦେଖ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର କହିଛି। ତାରପରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଶବ୍ଦ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରତ, ସେନ୍ତା ହିଁ ଆସିଛେ। ସବୁ ଗାଇଡ଼ ପିଡ଼ିଏଫ୍ରୁ ହିଁ ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିଛେ, ତୁମେ ଚେକ୍ କରିନେବ ଗାଇଡ଼ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ବି। ତାପରେ ଦେଖ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେନ୍ତା ଆସୁଛେ, ଦେଖ তোমার প্যাসেজ ବି ଗୁଟେ ଆସୁଛେ। ପ୍ୟାସେଜ୍ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ 10 କ୍ଲାସ୍ ଲେଖି ଆଉଛ, ପ୍ୟାସେଜ୍ କେମିତି କହିବାର୍କେ ନି ପଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ, ହେଇ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ବହୁତ ଇଜି। ବିଜ୍ଞାପନ ଆମେ ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାପନ, ରୂଢ଼ି, এটা ସବୁ ଆମେ ନୋଟ୍ସ ବି ଦିଆହେଇଛି। ତୁମେ ଥରେ ଲେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦିଅ, ତାର ତଲେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିକରି ତାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ଥରେ ଲେଖ ଆଉ ପଢ଼। ରୂଢ଼ି, ବିଜ୍ଞାପନ, ତାପରେ ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା। ତୁମେ ଦେଖ এই ବାକ୍ୟରେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଲାନ, କେନ୍ ଟପିକ୍କେ ବେଶୀ ତୁମେ ଦେଖୁଥ, କେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବେଶୀ ଆସବା ଯେ, କାହିଁକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖମା, ସେଟାକେ ବି ଆମେ ডিসকসন করমা। ইতার পরে যেন ভিডিও মনে আইবা পুরা মোস্ট ইম্পর্টান্ট है, সেটা भी तुमको देखी लागबा। তারপরে দেখো ফিচর পড়ুছি, ফিচর পড়ুছি বাক্যর সংজ্ঞা। তো লং কোশ্চিন तुमको কেনটা ইম্পর্টান্ট দিয়েছে না, ফিচর, তারপরে বিজ্ঞাপন, তারপরে রূঢ়ি আউ বাক্য भी तुमको ଦେଇଛେ লং কোশ্চিন রে। তো এখানে আমি নেক্সট দেখমা ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମକୁ ଦେଖି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର କୋଶ୍ଚିନ୍ है। ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେନ୍ତା ପଚାରେ ଦେଖ, ଇଏ ବି ଶବ୍ଦ କାଣା ପଚାରିছে ଦେଖ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ରୂଢ଼ି କେତେ ପ୍ରକାର, ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର, ବହୁତ ଇଜି। ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଥରେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ନି ଜାନି, ତୁମେ ଥରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ନି ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଦିଅ। ଯଦି ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ନିନ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି, ତ ତୁମେ ଗାଇଡ଼ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ବି ଦିଆହେଇଛେ, ନୋଟ୍ସ ବି ଦିଆହେଇଛେ, ବୁକ୍ ବି ଦିଆହେଇଛେ। ତୁମେ ସେନୁ ଖୁଜି ତୁମେ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ କରୁଛ, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ କରୁଛ, ତୁମେ ଖୁଜିକିରି ଆନ୍ସର୍କେ ନିଜେ ଲେଖୁଛ, ତ ସେଟା ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ। ସେଟା ଦେଖ। ତାପରେ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ,
ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ଏନ୍ତା 1 ମାର୍କିଆରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆରେ ଦେଖ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାଣା, ରୂଢ଼ିର ସଂଜ୍ଞା କାଣା, ଉପବାକ୍ୟ କାଣା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ରର ଠିକଣାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବା ଦରକାର। ଯେନ୍ମାନେ ଆମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିଛ ସେମାନେ ତ ତାକୁ ଇଜି ହିଁ ଲାଗୁଥିବ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଲେ। ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଲିଖନ ବାକ୍ୟର ଭୂମିକା କାଣା ଏ, ଚର୍ତ୍ତା ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ସେଇ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଇ ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ 5 ମାର୍କରେ କାଣା, 5 ମାର୍କରେ ଇନେ ଆସିଛେ ସନ୍ଧିମୂଳକ ମାନେ ଶବ୍ଦଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହା, ସନ୍ଧିମୂଳକର ଶବ୍ଦଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରକାରଭେଦ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ରୂଢ଼ିର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ବାକ୍ୟର ସଂକ୍ଷେପଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନର କୌଶଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ବି ଦେଖିଥିଲା ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଷୟ ନେ, ବିଜ୍ଞାପନ ବିଷୟ ନେ, ଫିଚର ବିଷୟ ନେ, ବାକ୍ୟ ବିଷୟ ନେ ହେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଛେ କି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଯେତିକିଟା ମୁଇଁ PDF ଦଉଛେ ତାର ଆନ୍ସାର ନିଜେ କର ଦେଖବ, ନିଜେ ଥରେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସାର କର ମାନେ କଥାକେ ରଖିକିରି ତାରପରେ ଦେଖବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଯିବ ତାରପରେ କହିବ କି ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 8 ମାର୍କିଆରେ କେନ୍ତା ଆସୁଛେ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାର ବୈଦେଶିକ ଭାଷାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ବୋଲେ କେନ୍ତା ବୁଝାମା ତାକେ ଦେଖ, ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ଯେନ୍ଟା ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ତାକେ ଆମେ ସର୍ଟ କରମା ସେଟା ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ। ତାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ତାର୍କିକ ବିକାଶରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଭୂମିକା ବିଷୟ ଇନେ ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଖ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଇଛେ, ତାରପରେ ସେ ପତ୍ର ଲିଖନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଇଛେ। ଆମେ ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିଛୁଁ, ଆଉ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ସ ବି ଦିଆହେଇଛେ, ଗାଇଡ଼ ବି ଦିଆହେଇଛେ। ମୁଇଁ କହୁଛେ ତୁମେ ଇତାର ଆନ୍ସାର ମାନେ ଥରେ ଥରେ ନିଜର ଖାତାଥି ଲେଖ, ଯେନୁ ବି ହଉ ନି ତ ଜାନିଥିବ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଆନ୍ସାର ତଥାପି ଗାଇଡ଼ PDF ତ ଅଛେ, ବୁକ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛେ, ନୋଟ୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ତୁମକୁ କରାହେଇଛେ। ତୁମେ ଥରେ ସେନୁ ଖୋଜିକିରି ତୁମର ଖାତାନେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ତ ଦେଖମା ଏକେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପେପର ଦେଖମା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇନେ ଦେଖ ମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛେ, ଇଷତ୍ ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦ ରୂପ କାଣା, ନିମ୍ନତ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଶବ୍ଦରେ ଆଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ରୂଢ଼ିର ମୌଳିକ ଧର୍ମ କାଣା ଏ, 3କୁ 13 କରିବା ତାର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କାଣା ଏ। ଏନ୍ତା ହିଁ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏନ୍ତା ବି ହାର୍ଡ଼ ନିନ। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରବ ଆନ୍ସାର କରବ ତୁମକୁ ଇନୁ ହିଁ ତୁମକୁ ତୁମେ ଯେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ଇ ଭିତରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସବା। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଗଲି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ, ହାତୀ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେଟା କେନ୍ ପ୍ରକାର। ସେନ୍ତା ଦେଖ 2 ମାର୍କରେ ଦେଇଛେ ରୂଢ଼ି, ସେଇ ରୂଢ଼ି ହିଁ ରିପିଟ୍ ହଉଛି। ତାରପରେ ଦେଖ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର କାଣା କାଣା ସେଟା ବି ରିପିଟ୍ ହଉଛି, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସେଟା ହିଁ ରିପିଟ୍ ହଉଛି, ତୁଳନାତ୍ମକ ସେଟା ବି ରିପିଟ୍ ହଉଛି। ଫିଚର ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖ ଏଇ ନେନ ସ୍ତମ୍ଭର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଫିଚର। ତାପରେ ଦେଖ 5 ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଛେ, ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଛେ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛେ। ସରି 5 ମାର୍କିଆ ଏ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖ 5 ମାର୍କିଆରେ ଆସିଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷେପଣ ସେଟା ବି ହେନେ ବି ଆଇଥିଲା ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ କହିଲି କି ଲଙ୍ଗକେ ସର୍ଟ କରବାରଟାକେ ସେଟା ବି ଆସିଛେ। ଦେଖ ଫିଚର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସୁଛେ, ତୁମେ ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଖ ଇନେ କାଣା ଆସିଛେ, ବାକ୍ୟ ଆସିଛେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉଭୟ ଭାବ ସୂଚକ ଗଠନମୂଳକ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କର ବୋଲି କହିଛେ। ତାପରେ ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ହିଁ ଫେନ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛେ। ଦେଖ ରିପିଟ୍ କେନ୍ଟା ହଉଛି ତୁମେ ନିଜେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେନ୍ଟା ରିପିଟ୍ ହଉଛି ଯେ। ତ ଦେଖମା ଆମେ ଗୁଟେ ଏଖାନ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ଆମ ତୁମ ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ରମାଦେବୀର ଏଇଟା ରମାଦେବୀରେ କେନ୍ତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛେ ନା ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ରୂଢ଼ିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥି ଦେବତୁଲ୍ୟ ତାର ବାକ୍ୟର ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆଏ। ये क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो, तुमको प्रैक्टिस लगे ही बेसिकली तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काहे पिला माने डिस्कशन करसन कह तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काहे डिस्कशन करसन कि केनता क्वेश्चन आसुचे केनु बेसिक क्वेश्चन आसुचे सेथिर लगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा आसी आ मैक्सिमम क्वेश्चन तुम जेन एग्जाम देव सेठानु ही पले आइसे मुझे जेतकी देखी जे मोर एनालाइज करबार भितरे सेति लगी मुझे तुमको कहूचे देखो ହେଇ ତାପରେ ଆମ ଦେଖ 2 ମାର୍କରେ କାଣା ଆଇଛେ, ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କାଣା କାଣା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛେ, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉତ୍କର୍ଷତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଲେଖ, ବୃହତ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖ, ତାର କେନ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଦେମା ତାକେ ସେଟାକେ ବୃହତକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରବାରଟାକେ, ଫିଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଫିଚର ବିଜ୍ଞାପନ ବାକ୍ୟ ସେଟା ହିଁ ରିପିଟ୍ ହଉଛି।
लिंगगत शुद्धि क्रियाहीन वाक्यर गठन अनुच्छेदर स्तंभ फीचर तुम्हें पिले मैंने कहूँ स्तंभ फीचर पत्र लेखन अनुच्छेद वाक्य क्रियाहीन क्रियायुक्त मुखस्थ पूरा फाइन कर दियो विज्ञापन प्रस्तुतिर कौशल संपर्क में आलोचना कर तुम्हें मुझे जितकी भी कहूँ से तुम्हें प्राक्ट थे थे जो दिन को जो गोटे गोटे यूनिवर्सिटी पेपर तुम्हें डिस्कसन कल जितकीटा भी 5-10टा जो यूनिवर्सिटी तुम क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करुच तुम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पार तुमको एंता नहीं कि सब कॉलेज क्वेश्चन तुम्हें सब कर देखुच मैक्सिमम क्वेश्चन तो सामान अच्छे तुम्हें इन लिखीचे सेने भी वाक्यर वाक्य गठन रीतिर लंग क्वेश्चन तुम्हें प्राक्ट कल फिर आउटे यूनिवर्सिटी वाक्य गठन ये देता सेटाके थोड़े प्राक्ट कर जेनटा सेम अच्छे से तुम स्किप कर तो तुम डिस्कसन कर क्वेश्चन भी गिंदे देचे से ही सेम थी से डबल करवा जेनटा नुआ लगुच तुम से प्राक्ट कर देख लंग क्वेश्चन काଣା आइছে এটা না আমার रमादेवी रे इने भी पेसेज आसीचे विज्ञापन आसीचे स्तंभ आसीचे वाक्यर संज्ञान प्रकार भेद देख सेटा ही आसीचे तो ये पेसेज देचे पेसेज के तुम्हें पेसेज रू आंसर करवार के भी देचे तो नेक्स्ट एखन आउट नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पिले माने এটা देखि पारो এটা तुम जीएम यूनिवर्सिटी रो है गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी रो एटा इसी ओडिया रो अर्थबोधक एक बा एकाधिक बर्ण को काଣା कुआजिसी काଣା कुआजिसी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर तो देखी केते क्लास कर तुम एटा तो पूरा फास्ट यूनिट ने न कि तुम अच्छे तुम पढ़ी सारी न कॉलेज रे भी कि निजे जदि पढ़ुथो भी पढ़ी सारी न कमेंट कर जट जट किए जदि जान चले कमेंट कर देखी केते पढ़ुछ केते माने सिंपल क्वेश्चन है वो अर्थबोधक एक बा एकाधिक बर्ण को काଣା कुआजिसी आंसर दियो ऑप्शन ऑप्शन भी दिया होचे वाक्य शब्द ध्वनि पद चाउल केउ शब्द सेंता देख ये 10टा एमसीक्यू आसी 10टा एमसीक्यू क्वेश्चन तुम प्राक्ट कर मुझे तुमको क्वेश्चन सेट देदेवी ग्रुप रे प्राक्ट कर सो जाओ पिला माने जेन माने एंट्रांस देसन देखुथबो जेन माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे प्रैक्टिस माने कॉम्पिटिटिव लागि जेन माने प्रिपेयर करछन से माने सोच मॉक टेस्ट देसन पिला माने काहे थि लागि मॉक टेस्ट देसन काहे थि लागि थर थर दउथसन एग्जाम काहे थि लागि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखुथसन कि हमें जेन एग्जाम देमु सने मैक्सिमम क्वेश्चन आसु हमें अटेंड करि पारू से लगी से देखो तुम जदि तुम घर दादा बहन किए कॉम्पिटिटिव लाइन रे अच्छन देख से केते थर मॉक टेस्ट दउथिबे केते थर प्रिपरेशन रिवीजन करथिबे से लगी तुमको कहे तुम प्राक्ट कर दियो जितकीटा में क्वेश्चन सेट दूचे देखो तुम एग्जाम तुम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पार मुझे बहुत थर कहली ना यहीटा कहीं कहते कि तुम प्राक्ट कर 2 नंबर ने काना देख से शब्द शब्द जदि पढ़ो तुम शब्द इनक्लूडेड तुम देशज वैदेशिक से पढ़ब तो मन रही शब्द जदि पढ़ल है उदाहरण माने शब्दर प्रकार ये करे तुम देशज वैदेशिक आम पढ़ीचु तो तुम शब्द काଣା जान देशज काଣା जान आराम से तुम देख होगला विभक्तिगत अशुद्धि क्रियाहीन रूढ़ी मिश्र वाक्य क्या कहुए फीचर क्या कहुए देख से फीचर संधिगत तुलनात्मक वाक्य गठन रीति जटिल वाक्य निर्भुल पत्र लिखन विषय संपर्क में फीचर विज्ञापन यहीटा ही रिपीट होचे तो लंग क्वेश्चन देख इन क्या आसी बन्या शुद्धि कारण निराकरण संपर्क आलोचना कर यहाँ ही आम बहुत भल भाव आम क्लास करूँ पे देख बन्या शुद्धि कारण निराकरण संपर्क आलोचना रूढ़ीर प्रयोग विधि भी आम क्लास करूँ वाक्यर अर्थगत प्रकार भेद भी क्लास करूँ पूरा यूनिट वाइज लंग क्वेश्चन आसी अनुच्छेद देखे अनुच्छेद से आंसर मांगी यहाँ है जीएम यूनिवर्सिटी जे पिले माने एतकी धर पेशेंस करी देखुच मुई तो जानली न तुम तुम एसी ओडिया रे भल स्कोर करि पारबो खाली देखि देले नहीं मुई जेनटा कहिचे तुम सेटा करो क्वेश्चन दे दउछे तुम सेटा प्रैक्टिस करो तो आ गुटे अछि आ गुटे यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चन देखि दम प्ले डाउट देखो क्वेश्चन तुम शब्द क्या कह जाए एक पदरे प्रकाश कर घरडे कुंभीर अर्थ काଣା विपरीत अर्थबोधक लेख तार अनुच्छेद कहले काଣା विज्ञापन कहले काଣା विज्ञापन इंग्रेज शब्द क्या विज्ञापन के आम क्या कहूँ एडभर्टाइज नहीं कहूँ एडभर्टाइजमेंट तार इंग्लिश शब्द क्या एडभर्टाइजमेंट सेंता शब्दर प्रकार कौन कौन बनानगत अशुद्धि रूढ़ीगत अर्थ मिश्र वाक्य सेटा ही रिपीट होचे जेनटा रिपीट होचे धर तुम इना मिश्र वाक्य क्या कहुए तार क्वेश्चन तुम खाता ने लिखिक आंसर लिखल अलग यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जिते तुम प्राक्ट कर जब मिश्र वाक्य क्या कहुए लिखाई तुम से प्राक्ट कर तुम तो प्राक्ट कर लिखीच तो सहीटा तुम इम्पोर्टाट देदेव टे ना एतकी थर सब सब यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आसूँ ये इम्पोर्टाट होता है स्टार मार्क देदेव
ଯଦି 3ଟା 4ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେ ସେହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାକେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଦେଇଦେବ ସେଟା ନି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଛେ ବୋଲିକିରି ସେନ୍ତା ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରବ। ତାପରେ ଇନେ ଦେଖ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଣା ଆସିଛେ ଇଟା କନେ ଇନେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଉଦାହରଣ ବିଜ୍ଞାପନର ସଂଜ୍ଞା ପରିସର ବି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫିଚର୍ ମାନେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆସୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ତକ୍ ଏତ୍କି ତକ୍ ଦେଖିଛ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଯେତ୍କି ତକ୍ ଯେନ୍ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଯେତ୍କି ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଛ ତୁମେ ସେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା କଲି ତୁମେ ସେଟାକେ କରିକିରି ଥରେ ଦେଖ ମୁଇଁ ଯେତ୍କିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ ଦେଇଛେ ଦଉଛେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେଟାକେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଖାତାରେ ଥରେ ହେଲା। ତ ଇତାର ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ତୁମେ ସେ କ୍ଲାସ୍କେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ନି ଭୁଲ୍ବ ସେଟା ପୁରା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଟା ଆମେ ପୁରା ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ପୁରା ରିଭିଜନ୍ କରିକିରି ପଲାମା ରିଭିଜନ୍ ମତଲବ ସେନର MCQ କିଛିଟା ୟୁନିଟ୍ 1ର MCQ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ ଦେଖିକିରି ପଲାମା ପୁରା ଧୁଆଁଧାର କ୍ଲାସ୍ କର୍ମା ଯେନ୍ତା ଏସି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିପାର୍ମା। ତ ପିଲାମାନେ ସେହି ସେସନ୍ ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କର ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କର ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଆମେ ଆନ୍ମା ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ମଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ରଖ।